Hello mga daddy, it's your daddy ng bayan, ang maestrong pamugasay. So happy Sunday na tong tanan. Karong adlaw nagkaute ko diha og bangag no, kay akong tamnan og saging lakatan. Nakita mo gud nako nga perti nang mahala sa saging sa merkado. So mao na nananom ko. Nakita po nako ang akong Rhode Island nga laki na initan man, so ako nang gipalandong. Ako po nang gitagaag snacks diha tulo ka kulo, dagko ra ba kay itong kulo ha. Di siya kahurot ato. So mao na nga nagpatabang ko sa kong anak og kaut. Siya tighabwa sa yuta, ako po tig bangag para sa madali. So wala madugay, human na mamigbangag, nang limpyo na dayon kog kamuti para sa snacks namo. Kay di pod lalim nga nagsigit ag bangag dito porte bugata sa bara na nga nangaluthan na ta. So gutom pod baya. So mao na ako na lang gihugasan, akong gipaili sa kaldero. O kini din kamutiha pinalit rin nila kog barato ra kayo ang kilo dito sa bukid no, sa dito sa eskwelahan nga akong na-assignan. Nipalit kog 4 ka kilo atong Friday, mo'y akong gigasa sa akong pamilya pag Valentine's Day. Mana ako nang ginahinay og hapnig diha, dili na nato ma kuan kay naamanggoy gagmay na idagko. So nakahinumdum ko sa unang panahon sa akong ginikanan nga permi gid may mga og kamuti kay ang akong apuhan aduna may tanom. So mao na akong gihabwa kay nilapas man sa kaldero, gi-steam ra manggod na amin ni screen sa ilalom. Wala na ko mapakita ang screen. Na siya screen kay gi-steam ra na namo, dili na mo ilubog sa tubig kay para inikaluto dili siya murag magtubig kanon. Mo na amo ra nang steam pagluto ana. So mao na siya. Kay numdum ko sa una no nga mangaon mig kamuti linungag kamuti kyo sa kong inahan, usahay iyang iipon sa kanon, unsay tawag ana no, nalimot man usay tawag anang iipon sa kanon. So mo na nang limpyo nako kay makasaba niya tas tong asawa nga biyaan na tong lababo nga medyo hugaw, napuno sa yuta kay ang kamuti na pamanto yuta. Ako na nang gibutangan og dahon kay mao lagi nalapas man ang kamuti. So mao ni siya kinaraan. Ug sa wala sa madugay kay dali ra man kay gibutin ra man nako. Luto na lang kamuti nato diha. Ato na lang tilawan ug luto na bagyod kay nangatuog man gud ang akong asawa ug akong mga anak. Unsay lami kahala no. Approve.